أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. هذا مجلس الثانية حول أنواع العبادات، واليوم أتحدث عن الدين التي رضي بنا خالقنا أن نتخذها دينا من ديانات الأربعة، من الشركية والدهرية والمتلبسية والإسلامية. وسأقول بلغة البمارية. كما تعرفون لدي صفحات أخرى أتكلم في هذه الصفحات يعني لغة العربية، وهذه الصفحة سميتها إسلامية يري بمعنى حقيقة الإسلام، بمعنى أتحدث أحكام الإسلام فقط. وأطلب من الإخوة الذين لا يسمعون اللغة البمرية العفو. وتمنى بالي ما نغفل باوي مبي الله تعالى دلي أوي الله تعالى كان كيش كبا شيطانا تورما الله تعالى كا أن يورما جن كبا شيطانا ما نما نكشي الله تعالى كان كنتيجي كانوي كيدين أنا كصحابه أنا كسومو أنا ما منو سونا كان نوميني ني ما يكلي فوق. وتمنى سا الله تعالى كشيرا مبين على في الله كشيرا أونا شيء كشيء بارا نوعي أوي كغلون يرا أونا غلون كان يورما جن كبو غلو مبين الله تعالى في الله تعالى مكيرون أبلا من كانوا مطهر الإسلام حسن كسبي بسجدا أبي منك وي سجدا من تمنى نوم كمانا دين تلا يروكان. وتمنى ودينا نونو كوننا دين جملة الله تعالى جنبي بأوما كان منك كدين ناو سارا على الله تعالى بأو سارا ناو باروي كبو دين نانينا دين فلان يا فوينا نوي فلان كفيا دين فلان نايا فوينا وي فيلسوف كدين نين دونغ تغباو كدين دين سبنا نايا فوينا وي نيغامين كباو كدين دين نانينا نايا فوينا وي اسلاميا دين فولا مغو الله تعالى كوما ماو منا سورولا الي او دين فولا الي ابو ديننا الله تعالى كوما جين او دين توكلام نوي فلانكا فوياي ولو دين مغو لوكا باردا او جيمي فلانكا فا دين اسيغين بي مينكا او دي كا فيندو دو اوني الاچه ina fo adobi jomine yirukuru lesen ka ke maniye wolma ka ke nima fendo ye ka bla yoro dora ubuta kantigeni kaka kuno sababu ya ko Allah taala bi yafa uluma kuno sababu ya Allah taala bolu son sangira no sababu ya Allah taala bolu son fena obu feminin Allah taala fe wolma dobe meleke de suganti no ala wele obu ala wele ni meleke togoy wolma ado yere fana ben obi bagando mine inafo obi sege bamba mine ka ke aywa oni alache surnal ke bagaye ni samie donda serobta fendo di bamba ma obi samine ka ke fendo walma obi fendo yala femi bi doni alache olu dina mo obiti otmana sallallahu taala ko ngalon ka fo ma o mani saraki to dina to kola ka ni Allah taala anti ya fema kada ka Allah taala ikidem bla kana fonyena ay kanda baga akut Allah taala ko qur'ana konati ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية ألا كنت قرآن كونو أكو تشيلو ني كندا بغا تشيغاتا مانتون كيلن بلا جني تشيرا نيجيدو بلاغاتا مانتون كيلن بلا جني تشيرا كتا فوجينا أيو يرمى جن كبو بوليولا أيو يرمى جن كبو جورا أو كان الله تعالى كلم بيو باتو أتلاقى كافو تشيدو يكاكا فوجيناو ومن يشرك بالله ما هو منيل مسون ka jonu nu ye ka toy ka bolu ye ka toy e toro o dine de la joson dine de la
ima songa bo joson dine ni na Allah ta'ala ko ni ma min sona ka fala fara ni alaka wa man yushrika billahi yani an Allah ta'ala ko ti inna Allah ali ala o kalon ka fo tigi aw joson lawde inna Allah ni ala la yaghfiru nti ya fafew an yushrika bi aka fala fara ni Allah ta'ala kan di joma nti ya fa ma few madama no mo songa kiro ko kuma kam me kiro keno ko ka fa nyina ka o tigi ala bato ma son kuma kama aw saraka o to joson dine de la egal ne Allah ta'ala nti ya fa aw ma few o de la yani mauma nali in mauma ni ma songa tubi ka boss joson dine na fushi le tini jahannama ke o to na sa mauma na so be dine na dine mi joson dine egal nga fo ni saraki to ara itikishi nabi Ibrahim ko Allah ta'ala tiri alayhi salatu wassalam ma fa kuin joson la ya fa sara fa tasma kono sidna ali karramallahu wajha radiyallahu anhu asadullah sidna ali beba ka histoire lo islamo ba don on yere ba don wa afati kishi afabu don tasma kono ka sabu yake muna parce que sara ka to joson ya dine kono otman islamo mimi fo aw nyena Allah ta'ala ka kido yimi fo aw nyena ode ko ala koma ko ni mauma ni fla farali Allah ta'ala ka Allah ta'ala ti ya fema atlara ka fo tugun ti ya fema dronte de innahu man yushrika bihi faqad harrama Allah jannata wa ma'awahu an-nar mauma nile fla farane Allah ta'ala kan batu konnana ne Allah ta'ala nga aljina doni yo haramiya ikan wa idurati doere tasmadi otmana sura mami mi josan dine na aw kalon ka fo josan dine yemi ni Allah ta'ala haram yani saraki to kan tikishi o dine fola mo hoy dine flana mo yi jonye o philosophe mamunu ko ala ko tikien alladhina la yu'minuna bi wujudi al-khaliq ulul daneti ala la uluko alati o be folu mo ko philosophe mo ko ulu de ka changatlela ulu ka bara jme min kado ulu ni yo bu barake noye min mando ni yo ti barake noye ulu beti ndro yattabi'una ahwaahum ubtugo ni sawode ko min beno ni mo bu barake naye min ma beno ni mo ti barake noye ulu ko ala yerati ko innamal hayatud dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ala ko mo qur'ana kono ko lu ko kunyana menti do warede kido bana min be fo galole abeye ala ko ti chen non sara bana ay nyana ma yerati dore ambe saka kunu do be sa do bu wolo walma ni philosophe do yere ya sebo ka falsafara o ya seba o ka ganam kumana ko ni isara san damani kono ibitla ke denyene ka transformer kana dinya kono olu o ka hakla blow de kan o de fana olu ka tanai ko nyana ma do do be sabi do kunu abana Allah ta'ala ko wa ma lahum bihi min ilm aku dalu foitu bolo o kumana obu kuma min fora donya tura ka foko ni an saraka bana walma na sara dobu kunu dobu na obu kuma min fora ko o dalu tu bolo chenti o bolo donya tura o ya bomi akuma kan o ya soro gafe gime kono akuma kan o ya soro kitabu gime kono livre gime kono abeme o kana nai mugoshima o fo nyena ala ma fo nyena mugoshima fo nyena oluko ala yerati Allah ta'ala ko lu tigla mo de ko tikishi fana do bana fako me maminti sili mabe nyuma yake abi fem bela jeni ge mat ala dron le batu dron balama ke Canada de nyuma ya model bek adama do yemeni bam batu ma Allah ta'ala ko mbi don tasma kono ala ko qur'ana kono innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin inna adatu tawkid bebolo utmana sa حرف النسب وتمنى أو تلاقوا يعني في يعني بلاغتكوكو ni inana na kuma na kabu kuma kana gelia Allah ta'ala ko ikalon ka fo mamunu yu o yere ba ko yere bunye ala batuma oluma songa seli o mo songa son mo songa kiro ko kuma kan mine ka barake nai o ma ala batu de me o yere ka hakla yu bla nyuma ya minu kenono ya bekede ala ko ne Allah ta'ala mbunu don tasma kono jahannama kono madama yo yere bunye ala batuma o mo songa usujuri ke ala yi o mo songa ganeta ko ala bi o mo songa sundu Allah ta'ala yi o yo bambatu min kene mani o bano batu min made ne Allah ta'ala bodu jahannama kono ka sababu yake o yo bambatuma
o tuma n'a sɔrɔ e min ka hakilila de ye ko ala ko tɛ tiɲɛ ye o tuma k'an ka vi min ka d'anw ye Alahu Taala ko vi min ka d'e ye mais n'i sara ni Alahu Taala bɛ i don ka tasuma kɔnɔ siga foyi t'a la fana parce que olu b'a fɔ ko alikiyama ko tɛ tiɲɛ Alahu Taala ko jɔn de y'o fɔ ɲɛna o kumakan bɔra min preuve t'u bolo o tuma n'a sɔrɔ maa min ka hakilila ye nin ye k'a lɔn k'a fɔ i bɛ hakilila kolon kan wa n'i sara k'i to nin diinɛ fana nin taabolo kan Alahu Taala k'i kisi o tuma taabolo filanan sabanan mɔgɔw ye jɔn ye alimutalabisiya minnu ye diinɛ ɲagami olu kɔni sɔnna ciriw ka kuma kama mais olu bɛ diinɛ na o bɛ fɛn de kɛ min ka di o ye o ka diinɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ye silamɛ ye mais silamɛya ye fɛn dɔw haramuya ale ko o dagani bɛ ale b'a kɛ parce que a ka d'a ye ale ye silamɛ de ye mais fɛn min y'ale yɛrɛ ka diinɛ ko ye hali ni silamɛya ye haramuya ale b'a fɔ ko non k'a ka ɲi ko basi foyi t'a la ale ti diinɛ ka kiti filɛ dɛ ale b'a yɛrɛ ka ni sagola baara de kɛ diinɛ kɔnɔ mais a b'a fɔ k'ale ye silamɛ ye an t'a fɔ ko kafiru de a bɛ fɔ a ma ko mutalabis ɲagaminikɛba ka fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na i silamɛ a fɔra imam maliki ka kumakan na la yahillu lahu an yaf'al fi'lan hatta يعلم حكم الله فيه أو يسأل العلماء المقتدين بسنة رسول صلى الله عليه وسلم ko ati daga silamɛ baligu kelen ye a ka baara dɔ k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ f'a k'a sɔrɔ a b'a kiti lɔn yala bɛnni bɛ silamɛya diinɛ kɔnɔ walima bɛnni tɛ n'a t'a lɔn a ka taa silamɛw ɲininka silamɛ dɔnnibaw ɲininka a kitira dɔnniba minnu tuguni bɛ ala kira ka taasira kɔ nasibɔ dɔnnibaw tɛ dɛ ayi bagantigiw ka di mɔgɔw ma nanbara dɔnnibaw tɛ dɛ ou bien bolonɛnɛgɛ tɛ dɛ c'est-à-dire maa minnu sigilen ka ala ka kiti diinɛ kiti dɔrɔn fɔ mɔgɔw ye a banna o ti dɔwɛrɛ yala mɔgɔ ka se ka silamɛya faamuya ka baara kɛ n'a ye k'i ka taa olu dɔnnikɛbaw ɲininka n'i tɛ fɛn min dɔn o tuma silamɛw mais mɔgɔ min o mɔgɔ de fana ka ca an ka diinɛ kɔnɔ mutalabisiya ale kɔni bi baara le kɛra min ka d'a ye hali seli min a b'a kɛ a t'a kiti lɔn a b'a jɔ ten Allahu akbar salamu alaikum a taara seli nin ka ɲi a ma ɲi a t'a dɔn Alahu Taala ko i k'a lɔn k'a fɔ aw fana tɛ kisi dɛ k'aw to nin baara nin na a tɛ a baara ɲini k'a lɔn a dun k'aw bɛ fɛ ka ala bato o nana hadisul kudisi kɔnɔ ke arifuni qabla an ta'buduni wa in lam ta'rifuni kayfa sata'buduni ala ko a ye ne ɲini k'an dɔn e bɛ silamɛya diinɛ min kɔnɔ a ɲini k'a dɔn ban kɛ i ka ɲi ka min kɛ i b'o ɲini k'o dɔn i ka ɲi ka a kɛ cogo dɔn ka sɔrɔ k'a kɛ mais ala ko n'i ma ne ala dɔn i bɛ bato cogoya jumɛn e tɛ seli dɔn i bɛ fɛ ka seli i bɛ seli kɛ cogoya jumɛn o caman le bɛ yen salamu aleykum salamu aleykum a banna seli ɲɛna a ma ɲɛ a t'a dɔn a t'a lɔn silamɛya kitira yani ale yɛrɛ ka comportement ka ɲi ka kɛ cogoya min na a t'a lɔn min ka d'a ye ale bɛ baara kɛ n'o ye yani ale kɔni silamɛ ye a bɛ wolo silamɛ du kɔnɔ ka mɔ silamɛ du kɔnɔ mais a tɛ silamɛya kiti foyi lɔn a tɛ kalan na a tɛ yira a la a mana bonya tuma min na k'a furula walima a balikɛra a wuli k'ale ye silamɛ a bɛ commencer k'ale bɛ ala bato mais a bɛna ala bato fɛn min a ka ɲi ka bato cogoya min a yɛrɛ t'a lɔn a kɔni baara ten dɔrɔn n'i tora la ten i bɛ sa ka taa jahanama kɔnɔ ten fana n'o hana kɛra k'an bɛ mɔgɔw don jahanama kɔnɔ an tɛ mɔgɔw don jahanama kɔnɔ dɛ il faut faire attention i ka religion ɲini k'a dɔn ban i b'i ka diinɛ kalan k'a dɔn ka sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye mutalabisiya k'i to kan Alahu Taala ko n ka sira t'i ka bato la dɛ madama n'i ma bato ɲini k'a lɔn k'i bɛ bato kɛ n'i yɛrɛ hakilila ye ten i ka n'i sara k'i to kan Alahu Taala ko n ka sira t'a la allazina takhazu hawahum yani mɔgɔ min y'o ka hakilila minɛ k'a kɛ u ka ala ye o ma tugu n ko ciden laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ ciden cira ka na o ma le k'a k'a lamadege mais ele ti ciden yɛrɛ ka baara kɛ cogo la ele k'i bɛ baara kɛ i bɛ bɛn ni sababa i bɛ bɛn ni tiɲɛ ye cogoya jumɛn Alahu Taala kan sababa bɛn Alahu Taala bolo fara ne kɔnɔ Alahu Taala bolo fara an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ minnu bi nin baara in na ko yani ko muzabzabiyun la min haula'i wala min haula'i muzabzabiyun ale ti silamɛya yɛrɛ kɔnɔ wa a tɛ kafiriya fana kɔnɔ ale bɛ yen ten dɔrɔn a bɛ kafiriya dɔɔni kɛ a bɛ silamɛya dɔɔni kɛ a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Alahu Taala ko n'olu tigilamɔgɔw sara k'olu sara bi k'olu bɛ don olu bɛ jate komi groupe munafikiw olu bɛ fara munafikiw de kan donc Alahu Taala ko n'olu sara olu bɛ don jahanama le kɔnɔ jahanama min ye duguma yɔrɔ ye idha laqul lazina amanu qalu amanna n'u taara silamɛw ka koɲɛw na o b'a fɔ k'an ye silamɛw de ye
alhamdulillah bismillah salamu alaikum mais n'i y'a kunbɛ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ salamu alaikum a b'a ɲa kun i na wa iza laqul ladhina amanu qalu amanna wa iza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un olu bɛ ten de n'a ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la n'i ko salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mais n'i taara kunbɛ yɔrɔ wɛrɛ la tuguni bɔti dara o sɔrɔ i taara kunbɛ baari dara n'i ko a ma salamu alaikum a b'a ɲa kun i na bisa farala olu fana kan o sɔrɔ i taara sɔrɔ gɛrɛn dɔ la gɛrɛn min ala ko man dɔ ye n'i ko a ma salamu alaikum a b'a kɛ komi a t'i dɔn o tuma na Alahu Taala ko aw fana ka to yen dɛ yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum ala ko bɛ ala janfana n'u nana silamɛw cɛla o ko silamɛw ye o bɛ silamɛya masiriw ta mais n'u bɔra yen ka taa yɔrɔ yɛrɛ u bɛ fara o yɔrɔ yɛrɛ mɔgɔw kan Alahu Taala ko ni Alahu Taala fana b'o janfa kiyama k'o don tasuma kɔnɔ ala tɛ mɔgɔ janfa dɛ olu y'o yɛrɛ janfa o tuma na Alahu Taala ko ma jɛn olu fana ma n ka sira t'alu fana na alu komi aw b'aw yɛrɛ sago kɛra dɛ aw fana ka taa n'aw yɛrɛ ye n b'aw fana don jahanama kɔnɔ ma jɛn aw ka diinɛ ma o tuma na diinɛ naaninan o jumɛn ye al-islamiyya ay istislam lillahi al-khudu' wa tazallul lil khaliq ole mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sɔnna k'o yɛrɛ yani k'o yɛrɛ bɛɛ ta ka di Alahu Taala ma ka tugu ala k'o n'o seko n'o damayira ye o le bɛ fɔ o ye diinɛ ni silamɛya diinɛ Alahu Taala ko a jɛnna diinɛ min ma o ye silamɛya diinɛ ye o dalilu bɛ min Alahu Taala ko tuma min na ni rasul jɔra arafa kulu kan ala ko kuranɛ kɔnɔ al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ala ko bidoina yi aw ka diinɛ dafa ka d'aw ma n'o ye silamɛya diinɛ ye a dafara dew ka d'aw ma dɔ tɛ fara kan ka tila ka jɛn aw ma n ka nɛɛma o ye nɛɛma jumɛn ye wa raditu lakum al-islam dina n tilara ka jɛn aw ma ka silamɛya k'o k'aw ye ka n jɛnna o ma k'o k'aw ye diinɛ ye a y'o minɛ k'o kɛ diinɛ ye Alahu Taala yɛrɛ bɛ mɔgɔw wele ka taa silamɛya ma a bɛ tila ka muminu yɛrɛ wele ka taa silamɛw ma a ko cogo di ya ayyuhalladhina amanu la tamutunna illa wa antum muslimun ala tilara k'a fɔ silamɛw muminu aw kana sɔn ka sa fiyewu fo a k'a sɔrɔ aw kɛra silamɛw ye fo a k'a sɔrɔ aw kɛra silamɛw ye donc o tuma na silamɛya diinɛ de ala jɛn'a ma silamɛya tɛ diinɛ kura ye dɛ diinɛ kɔrɔman de don ka da kan silamɛya ye Ibrahima ka diinɛ ye Nuhu ka diinɛ don an fa Adama ka diinɛ de don ni Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ millata abikum Ibrahim silamɛya ye aw fa Ibrahima ka taasira de ye n'aw bɛɛ wulila hiji kalo tile 10 kɔnɔna k'aw ɲɛsin so ma so min ni Ibrahima y'a jɔ aw ye aw bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la Ibrahima ka diinɛ de ye silamɛya ye huwa sammakum ale le y'aw tɔgɔ la silamɛw Alahu Taala tilara k'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ ko diinɛ min jɛnna aw ma o ye silamɛya diinɛ al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum al-islam yani ka n jɛnna aw ma k'aw ka silamɛya minɛ ka kɛ diinɛ ye suratul maida kɔnɔ ala tilara tuguni k'a fɔ an ɲɛna tuguni a ko anw ma tuguni suratul ali imran kɔnɔna na wa man yabtaghi ghayra islam diinan hey adamada o ti meni kɛ wa maa o maa n'i taara diinɛ wɛrɛ minɛ min tɛ silamɛya diinɛ ye dɛ falan yuqbalu minhu falan o kɔrɔ ko abadan n t'ale diinɛ tɔgɔla minɛ i bolo alikiyama jɔ don wa kiyama e farala mɔgɔ pɛrɛdenniw kan donc o tuma na silamɛw o tuma na adamadenw mɔgɔw ala ye diinɛ min ɲini k'anw ka don a la k'a minɛ k'a baara o ye silamɛya diinɛ de ye diɲɛ laban in na maa o maa n'i taara diinɛ wɛrɛ la min tɛ silamɛya diinɛ ye kana i yɛrɛ nɛgɛ dɛ i tɛ kisi sɔrɔ alikiyama ka da kan ala ko kuranɛ kɔnɔ n jɛnna silamɛya diinɛ de la ni maa min fana taara diinɛ wɛrɛ minɛ min tɛ silamɛya diinɛ ye ka to o kan ayiwa kiyama n'i sara i seere ye yɛrɛ ye ni Alahu Taala ka sira foyi t'i ka baara la ka da kan n ye silamɛya de ɲini i fɛ i k'a kɛ wal islam al'an silamɛya ye jumɛn ye o ye yani o silamɛya ye jumɛn ye inshallah sigida nata an bɛn'o walawala aw ye silamɛya ye jumɛn ye sigida nata an bɛn'o walawala aw ye o tuma na an b'a fɔ Alahu Taala k'an bɛn ala ka limaniya d'an ma ala ka sabali d'an ma k'an to nin diinɛ nin kɔnɔ Alahu Taala ka labankoɲuman d'an ma an ka duwawu an b'a kɛ
maa minnu b'anw dɛmɛ na pour que baara nin ka se ka avancer Allahu Taala k'o fana dɛmɛ minnu b'anw dɛmɛ k'a partager message min de don ayiwa an b'a fɛ de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ ka baara de don dɛmɛ min don wari ɲini tɛ an t'a fɔ aw ma k'a ka wari d'anw ma an t'a fɔ aw ma dɔwɛrɛ tɛ an bɛ dugawu k'aw ye ka ɲini aw fɛ aw fana k'anw dɛmɛ k'a partager voilà o kɔrɔ ye a k'a jɛnsɛn voilà donc an bɛ Allahu Taala deli olu ye Allahu Taala k'o haminako dilan Ala ka limaniya di an n'olu bɛɛ lajɛlen ma Allahu Taala ka jɔn ni an ni olu bɛɛ lajɛlen ye ala an b'a fɔ Allahu Taala k'an bɛn sigida nata salamu alaikum wa rahmatullah